Israel has lurched very far to the right. There are just really tiny pockets of opposition to what the Israeli government is doing. First of all, because ideologically they've shifted. In my day, Ariel Sharon was called the butcher of Beirut because of the Sabra and Shatila massacres in 1982. By current standards, Ariel Sharon would be considered a leftist. But that's not even a joke, it's literally the case. Even Benjamin Netanyahu, he's a center leftist by the current Israeli political spectrum. Ja, sådan lød det, da jeg tidligere i dag talte med den amerikanske forfatter, aktivist og forsker med speciale i den israelsk-palæstinensiske konflikt, Norman Finkelstien. Og forleden udmøntede denne nye politiske virkelighed sig i udpegelsen af 4 nye dommere til den israelske højesteret. 3 af dem er konservative, og en af dem bor sågar selv i en bosættelse. Og det ser Israels justitsminister Ayelet Shaked som et skridt på vejen i opgøret med en alt for liberal og aktivistisk højesteret. My mission, as I see it, is yes, that it will be more conservative than very activist and liberal. Spørgsmålet er nu, hvad det betyder for fredsprocessen. Norman Finkelstien har i årevis været en åbenmundet kritiker af Israels fremfærd over for palæstinenserne. Han har indtil nu lagt en afgørende vægt på den rolle, som lovgivning kunne spille i løsningen af konflikten. Men med en ny politisk virkelighed i Israel og en ny højesteret, så falmer det håb. Sådan her lød det, da jeg talte med Finkelstien tidligere i dag. The court has 2 faces. There is the face of the liberal court under people like the former Chief Justice Aharon Barak. But it was liberal when it came to Israeli society. It was very Western-oriented, and so all of the identity politics type decisions on gay rights, gay marriage, and things like that, they were in tune with the West. But their rulings when it came to the occupation were actually quite terrible. So Aharon Barak, the liberal judge, the revered liberal judge, he legalized house demolitions as a form of punishment. He legalized torture. He even legalized hostage taking, as they called it, bargaining chips. So the decisions when it came to the occupation were terrible. So when the current justice minister speaks about the court now reflecting Israeli society, they're talking about the conservative opinions they now want to impose on Israelis themselves, because the liberal Tel Aviv elite is very isolated now. You've always said that the law is a good tool for changing the situation for the Palestinians. Have you lost some of your faith in that? No, I think we should be careful about I should be perhaps more careful in what I say, because I am, it seems, misunderstood. First of all, the law is basically, I know this might sound cynical, it's basically politics by other means. It's not really being determined by the law, it's being determined by your politics, and you find in the law what you want to find in order to push through your political agenda. So I'm a little bit skeptical of the law as a separate institution and separate authority, or as they call it, a separate power. The law is still politics. And depending on the circumstances, the law can be a useful weapon or it can be an obstacle. In the case of the Israel-Palestine conflict, the law has generally been pretty supportive of the Palestinians. It's said the settlements are illegal under international law. It's said the West Bank, Gaza, and East Jerusalem are occupied Palestinian territories. It's said Palestinians have a right of return. So in that particular circumstance, the law can be an ally. But there are circumstances where the law can be the enemy, I think. Will the law be an ally in the future? In the case of Israel, it's never been an ally of the Palestinians. I mean, that's just the fact of the matter. They may occasionally, because of public relations, which is also politics, they may make a local ruling which will help this family or that family.
But in terms of the big picture, take, for example, the settlements. Every single judge on the International Court of Justice, all 15, which is very unusual, all 15 ruled that the settlements are illegal under international law. The Israeli High Court, in its liberal phase under Aharon Barak, it never ruled that. Let me just ask you, speaking of international opinion, there were many people expected that with the new US administration that there would be more of a pro-Israeli administration. But some people now begin to wonder if it's more a matter of Donald Trump's administration not caring so much about Israel, and we just have a clip that might suggest that. So I'm looking at two-state and one-state, and I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. I can live with either one. If that's the case, then what would that mean for the Palestinian question? Well, first of all, we shouldn't have illusions about what preceded Donald Trump. The Obama administration was the most pro-Israel administration in U.S. history. It blocked any UN Security Council resolutions critical of Israel, and they boasted about that. Both Barack Obama, John Kerry, and also Samantha Power, the UN representative, they boasted that this is the first administration where there wasn't a single resolution critical of Israel passed by the UN Security Council. They had the largest military deal in U.S. history, $38 billion. So what will change with I don't think very much will change. And, you know, I hate Trump as much as the next person. I think he's a loathsome, obnoxious, and also pretty scary character. On the other hand, we have to be careful about the facts. What he said in that news conference was actually completely legitimate. He said if the Palestinians and Israelis decide they want one state, then okay, let them have one state. There's nothing wrong with saying that. And he also said that I used to think two states would be the solution, but now it seems more and more improbable, which is what everybody says. The problem with what he said, the real problem, is he said that they have to decide on their own. We can't put any external pressure, which has been the position of every U.S. administration since Jimmy Carter. Well, that's the problem, because left to themselves, why should Israel give up the occupation? Do you think they will? No. Why would they? The Palestinian Authority does the dirty work, the detentions, the torture. The Europeans pay the bills. And the United States protects Israel from any political repercussions. So there's no incentive to end it. It's a cost-free occupation. So there's, so long as they don't pay a price, there's no reason why to expect the occupation will end. Ja, velkommen til to aktive deltagere i debatten om Israel og Palæstina, nemlig Laila Stokmar. Du har skrevet Ph.D. om konflikten og arbejder normalt som politisk rådgiver for Alternativet, men er her i dag på egne vegne. Og Poul Højlund, du er historiker, blandt andet, og også medlem af Nye Borgerlige, og du har skrevet en del debatindlæg om Israel, som du også har samlet i en bog, der hedder Den kroniske krig. Ja. Poul Højlund, har Israel vundet denne her krig? Ja. Nu starter I med et oplæg med Finkelstien, som måske ikke er den mest, sådan, skal vi sige, objektive vidne om den sag her. Den krig, det er jo ikke én krig, det er jo et væld af krige, som har kørt på i årtier. Der er ikke nogen vinder i den krig. Og når Finkelstien siger, at det er en gratis besættelse, det er en omkostningsfyldt besættelse på det menneskelige plan i Israel. Og jeg kan så tilføje, at Israel er jo, eller ved Finkelstien er jo meget lidt populær i Israel. Han er faktisk indrejseforbud i Israel. Så han er måske en lidt sådan tricky person at starte det her med. Lad os lige høre dig, Laila Stokmar, men først lige høre, hvad han siger om palæstinensernes kamp mod besættelsen. Vi har lige et kort klip, hvor han siger noget om det. You can't really expect an ending of the occupation unless the Palestinians themselves mobilize. The great powers aren't going to do anything. The UN is not going to do anything. That's pretty clear. But if you can exert external pressure on these institutions and states, then there's some possibility. But to exert pressure, it has to begin with the Palestinian people themselves. And right now they're going through a phase of despair, defeat. Hvad tænker du, Laila Stokmar? Er palæstinensernes kamp tabt efter din vurdering?
Nej, det synes jeg langt fra. Jeg synes, at palæstinenserne langt hen ad vejen har retfærdigheden på deres side. De har international lov på deres side, der erklærer dem, at de har ret til national selvbestemmelse, de har ret til en stat i et eller andet format, de har ret til frihed, og de har ret til national selvbestemmelse, og de har ret til at nyde godt af de menneskerettigheder på samme vilkår, som israelerne har. Så det er selvfølgelig har palæstinenserne ret til håb, men de har også retfærdigheden på deres side. Så de krav, man fremsætter, når man kræver national selvbestemmelse, er fuldstændig legitime krav, som verden desværre sidder overhørig. Så realpolitisk, om palæstinenserne er tabt, det har de lige nu. Altså, vi har jo aldrig set så forarmet et Palæstina næsten, som vi ser i dag. Et fuldstændig atomiseret palæstinensisk territorie, hvor der slet ikke er territorial basis for at etablere en levedygtig stat. Der er ikke nogen selvstændig palæstinensk økonomi. Mange palæstinenser lever i dyb fattigdom. De har ikke nogen reel politisk repræsentation. Demokratiet i Palæstina er fuldstændig smadret, og der er ikke... Det er vel en beskrivelse, du genkender, er det ikke? Jo, jeg hører altså... Jo, lad mig stille et modspørgsmål til den, fordi jeg er da enig med dig i, at det ser ikke ret godt ud. Men palæstinenserne, de palæstinensiske samfund, har, hvis man sammenligner med Marshallhjælpen, så har de per indbygger fået 15 gange så meget international hjælp som Marshallhjælpen. Marshallhjælpen blev brugt til at genopbygge Europa efter 2. verdenskrig. Men Europa blev ikke bombarderet efter Europa var totalt smadret. Men efterhjælpen var kommet. Nej, efterhjælpen var kommet. Men hør nu her. Hvis nu palæstinenserne fra begyndelsen af ikke havde stolet på deres såkaldte arabiske venner, men havde sagt, okay, vi arbejder på at få en stat op at stå. De startede på samme tidspunkt som Israel. Udgangspunktet var det samme. Prøv at se forskellen i dag. Det er ikke Israels skyld. Jeg kunne godt tænke mig i stedet for at være for historisk og prøve at se lidt frem, fordi måske ikke beklager historien. Ja, det er i orden, væk med det. Norman Finkelstien er måske ikke helt med på den, men der er jo andre af dem, der har været meningsfælder med ham, som er begyndt at sige, en tostatsløsning bliver det her simpelthen ikke. Nej. Måske bliver det en stat. Det er jo det, Donald Trump på sin mærkelige måde også nævner. Ja. Hvis vi nu siger, hey, det bliver ikke en tostatsløsning. Hvad kan I se for jer af en vision for en enstatsløsning? Jamen, altså, fint. Jeg ved, at der pusles med det i Israel i øjeblikket. Jeg ved også, der pusles med det over på den palæstinensiske side. Hvad skal der til for Jeg tror ikke, modellerne er ens. Der er lige den lille detalje, at vi har 4,5 millioner indbyggere på Vestbredden, og der er 5 millioner registrerede flygtninge i den her arvelige flygtningestrøm. Det er 9,5. Det er et flertal i forhold til israelerne, hvoraf den 1,5 million jo altså er arabere. Så hvis man laver en... Altså, palæstinensernes krav er hele tiden at flygtninge... Hvis man laver en stat for palæstinenserne flertal? Så har palæstinenserne flertal. Og hvorfor er det ikke? Nej, den holder ikke. Så forsvinder Israel som stat lige på stedet. Og det kommer simpelthen ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Leila Stokmar, er det en uløselig knude, eller kan man se for sig en enstatsløsning af en eller anden art? Jeg synes først og fremmest bliver vi nødt til at være ærlige og sige, at det vi har i dag er en de facto etstatsløsning. Det er bare en apartheid-løsning, som har udviklet sig til... Det var et stort ord. Jamen, det er helt klart, både lovgivningsmæssigt og også rent praktisk i forhold til den fysiske militære infrastruktur. Kan det gøres bedre? På de besatte områder. Det kan det i den grad. Altså, vi taler om sådan mere ideologisk, hvordan man går til forståelsen af en mulig etstatsløsning, som ikke er baseret på apartheid og de facto militærstyre. Så kan man tale om forskellige former for en velovervejet måde at snakke om. Men er der nogle af de former, der har noget for sig, efter din mening? Kunne det være en løsning? Hvis vi køber analysen, så Finkelstien, som jeg er enig i langt hen ad vejen, at tostatsløsning er død, og at vi slet ikke skal bruge ordet fredsproces, for den eksisterer ikke, og den ikke eksisteret i mange år, faktisk er en form for røgslør, der dækker over, hvad der faktisk foregår på jorden i forhold til at modarbejde etablering af palæstinensisk stat. Så synes jeg, det er relevant at begynde at snakke om en etstatsløsning, og der er jo mange forskellige modeller. Og det, man kan snakke om, det er jo i forhold til det her med, hvordan sikrer man Israel som en jødisk stat med et jødisk flertal, hvis man får en etstatsløsning, hvor at, hvad kan man sige, præmissen ikke er separation mellem de to etniske eller religiøse grupper. Så kan man jo snakke om, man har en binational stat, hvor folk faktisk lever side om side, men du har to forskellige valgsystemer. Det er jo en mulighed. Adskillelse mellem stat og kirke vil også være vigtigt. Så er der selvfølgelig en masse spørgsmål omkring sikkerhed. Men man kan sige, det er jo praktiske problemer, som faktisk godt kan løses, hvis vi har et verdenssamfund. Jamen altså, som Trump sagde, whatever the party is like. Hvis israelerne kan købe den, og hvis palæstinenserne kan købe det, fint. Men jeg vil godt lige anholde, altså brugen af ordet apartheidstat, jeg vil godt lige anholde det. Og så vil jeg godt lige spørge, undskyld det historie igen, der var noget, der hed Oslo-aftaler, hvor bosættelserne blev anerkendt.
og hvor palæstinenserne forpligtede sig på ikke at søge anerkendelse som stat. De har gjort det stik modsatte lige siden. Men jeg synes, Oslo-aftalerne er det var en rigtig stor fejl, den måde, man skruede Oslo-aftalerne sammen på, fordi man faktisk accepterede... Skal vi ikke overlade det til dem, der skruede det sammen? Palæstinensisk. Ja. Nu sidder vi og analyserer situationen, kan man sige, ikke? Så jeg må godt udtale mig om Oslo-aftalerne. Ja. Og jeg synes faktisk, hvis man ser på det retrospektivt, hvordan hvilke konsekvenser Oslo-aftalerne har haft, så har man faktisk langt hen ad vejen haft en aftale, der underminerede etableringen af en palæstinensisk stat. Ironisk nok, når tanken med Oslo-aftalerne var, at man skulle bane vejen for en stat. For eksempel fordi man accepterede etableringen af et palæstinensisk selvstyre, uden at stille det som krav, at Israel skulle ophøre sin besættelse af de områder, hvor at man skulle have et selvstyre. Poul Højlund, nu skal jeg lige høre dig. Lige da Donald Trump var blevet præsident, så annoncerede Netanyahu tusindvis af nye bosættelser. Kan Israel gå for langt efter din mening, eller er alt ok, fordi det er en reaktion på en trængt situation? Det er en vanskelig ting at diskutere i Europa og på dansk fjernsyn. Her bruger man udtrykkene besatte områder. Israelerne bruger udtrykkene disputed areas, altså omstridte områder i folkeretslig forstand. Men kan de gå for langt? Jamen, det er jo indlysende, at jo flere bosættelser de laver, jo sværere bliver det at få den løsning etableret. Så de kan godt lave for mange bosættelser? Kommer an på, hvor vi skal hen. Hvis vi skal have en enstatsløsning med en stærk israelsk tilstedeværelse i Judæa og Samaria, som Vestbredden jo altså hedder, så tror jeg da ikke, man kan gå for langt. Det kommer an på, hvad målet er jo. Det bliver, hvad vi når i aften. Tak til jer begge to. Ja.